ठीक आहे असं असं जात्या मोहन आपण हेलो हेलो जहाँ पारी में से काली राती पानी में जाके दुनिया डाक्टर पाखी रहो हसन के समझ ताणु तो सपण मो धरी के तो ये रो धर न ने धरी खाय खाय का ना धरी के छाता धरी के आस्तिले ने घर बुझिकी आगो भित्रको एठी एक गरिबा
ସମସ୍ତ ମେମ୍ବରମାନଙ୍କୁ ତଥା ପ୍ରେସିଡେଣ୍ଟ ସେକ୍ରେଟାରୀ ଆମ ନନା ବହୁତ କିଛି ଅଛନ୍ତି ବଡ଼ ବଡ଼ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ପର୍ସନ ତଥା ଯେତିକି ଅଡ଼ିଏନ୍ସ ବସିଛନ୍ତି ମୋ ତରଫରୁ ତଥା ମେଲୋଡି ସିଙ୍ଗମ ସମ୍ରାଟ ତରଫରୁ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ଟିକେ ତାଳି ହଉ ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ, ଆମକୁ ଟିକେ ତାଳି ଦେଲେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ଖୁସି ହବ, ଆମକୁ ଟିକେ ଭଲ ଲାଗିବ। ଯିବା ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ବି ଆସି ମାଆଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ କାହିଁକିନା ମା ଜଗତଜନନୀ ସବୁ କିଛି ତ ତାଙ୍କ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚିତ ହବ ଦେବା।
सुदृढ़ बालेश्वर आसी एते सुंदर कार्यक्रम मांग आगे करि परछु तेणु ये कमिटी पई उडे जोरदार ताली भाई हो ए कमिटी बंचले सब बळे मांग कार्यक्रम हो मांग प्रोग्राम हो आपण माने समस्त उपभोग करिवे तेणु से मांग को पई गोटे गीत गाइबा ना बंद कर दो नियत हो तो तापर अभिनय करिवे तो थैंक यू भाई कोड Sohra,
মা দুর্গা মায়ের খুব মা বহুত নমস্কার উপস্থিত ମୋର ସମସ୍ତ ବଡ଼ ସାନଙ୍କୁ ସ୍ନେହ ବଡ଼ମାନଙ୍କୁ ନମସ୍କାର ଆଉ କେମିତି ଅଛନ୍ତି ଖାସ କରି ରୋମିଓ ଭାଇ ମାନଙ୍କୁ କହୁଛି କେମିତି ଅଛନ୍ତି ମୋ ସାଥିରେ ସାଥ ବାବୁ ସାହେବ ଡାକିବି
Thank you.
કેવો આવજો